салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ аз манзури шумо аз дафтари марказӣ. имрӯз 22 декабр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. вакилони палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон ба ҳамкорӣ бо Узбекистон дар ҳолатҳои фавқулода ризоят дод. бонбаст идома дорад. бо гузашти 10 сол аз ҷанг дар Сурия мардум мегӯянд бо вуҷуди оромии нисбӣ беҳбудиро дар ояндаи наздик интизор надоранд. илова бар ғаму хориву вайронӣ ҳамаи хонаҳоямон аз даст рафт. шоҳри ман дар зарбаи ҳавоӣ кушта шуд. сокинони деҳаи дар начии Восеъ ҳаракат дар роҳҳоеро ки барои кашидани хати обгузар канда шуданд барои худ хатарнок медонанд. ماشین اومد در درانی خط زد و سر چند ماشین دیگر رفتیم گمونه نگر. ширкати IRS ки масъулияти нигаҳдории роҳи Душанбе-Чаноқро бар дӯш дорад, нархи хизматрасонии худро боло бурдааст. ин ширкат дар хабарномае гуфтааст ки ҳукумат пешниҳоди онҳоро барои боло бурдани нархи хизматрасонӣ қабул кард ва он аз 1 январи соли оянда ба иҷро медарояд. ин ширкат гуфтааст ки тамоми техникаву таҷҳизотро аз хориҷи кишвар бо доллари амрикоӣ мехарад ва 2.5 маротиба беқоб шудани пули миллӣ нисбат ба доллари амрикоӣ вазъро дигар кардааст ва ширкат аз ин зиён мебинад. ширкат афзудааст бо дар назардошти ҷалби садҳо нафар ба кор, харидории техникаи нав ва таъмири роҳ зарурат ба боло бардоштани нархи хизматрасонӣ пеш омад. ба ки тааллуқ доштани IRS Innovative Raw Solutions бо гузашти беш аз 11 сол дар Тоҷикистон ҳанӯз як роз мондааст. ҳадсу гумонзаниҳо дар ин робита бисёр аст. моҳи июли соли 2010 радиои мавҷи Олмон бо такя ба манобеи худ навишт ки IRS ба Ҷамолиддин Нуралиев, домоди раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ дорад, ҳарчанд мақомоти тоҷик инро пайваста рад карданд. имрӯз вакилони Маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумон зимни иҷлосия 3 созишномаи низомӣ миёни Тоҷикистон ва Узбекистонро ба тасвиб расонданд. вазири мудофиаи Тоҷикистон зимни муаррифии созишномаҳо гуфт дар доираи ин санадҳо баргузории тамринҳои муштарак, табодули таҷриба ва маълумот дар бахши иктишофи ҳарбӣ пешбинӣ шудааст. Алишер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддин дар ин бора тафсилот медиҳанд. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон тарҳи созишномаеро ҷонибдорӣ карданд ки назорат аз болои ҳаракати ҳавоӣ ва таъмини бехатарии парвозҳоро пешбинӣ мекунад. тарҳи созишнома миёни ҳукумати Тоҷикистону Узбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи фазои ҳавоӣ ва фурудгоҳҳои низомӣ аз сӯи ҳавопаймоҳо дар ҳолатҳои рафтнопазирро Шералӣ Мирзо вазири дифои Тоҷикистон рӯзи 22 декабр дар ҷаласаи парлумонӣ муаррифӣ кард. ба қавли ӯ татбиқи ин созишнома ба манфиати ҳарду кишвар буда имкон медиҳад ки бехатарии парвози ҳавопаймоҳо ва чархболҳои ҷангиву нақлиётии қувваҳои мусаллаҳи ҳарду кишвар ҳангоми дучор шудан ба ҳолатҳои рафтнопазир аз ҷумла садама, ҳолатҳои табиӣ, техногенӣ ва дигар фалокатҳои ғайричашмдошт, яъне форс-мажор таъмин карда шавад. дар ҷаласаи имрӯзаи парлумон тарҳи созишнома миёни вазоратҳои дифои Тоҷикистону Узбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи разведкаи ҳарбӣ низ аз сӯи вакилони маҷлиси намояндагон қабул гардид. Шералӣ Мирзо вазири дифои Тоҷикистон афзуд ки бо назардошти афзоиши таҳдиду хатарҳои минтақавӣ аз ҷумла густариши гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ дар минтақа, татбиқи ин созишнома ба манфиати таъмини амнияти миллии ду кишвар мебошад. пас аз анҷоми ҷаласаи маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, Шералӣ Мирзо вазири дифои Тоҷикистон дар бораи ин созишномаҳо нахост тафсилоти бештар диҳад. тақвияти ҳамкориҳои Душанбеву Тошкан дар заминаи масоили амниятӣ дар солҳои ахир бештар ба назар мерасад. миёни ду кишвар моҳи марти соли 2018 созишномаи ҳамкориҳои низомӣ ба имзо расид ва анҷоми тамринҳои муштараки низомии ду тараф ҳам борҳо сурат гирифтааст. коршиносон ба афзоиши таҳдидҳои гурӯҳҳои ифротию террористӣ ишора мекунанд ки мавқеи кишварҳоро наздик кардааст. барномаи ахбори озодиро идома медиҳам. аз 29 декабри имсол ба муҷрони меҳнатӣ дар Русия патент дар шакли нав дода мешавад. тибқи фармони вазири корҳои дохилии ин кишвар, санади мазкур корти чипдоре хоҳад буд ки акси электронии рӯй, изи ангуштон, силсила ва рақами патент, ному насаб ва ҳатто касбу кори соҳибашро дар бар мегирад. кумитаи тафтишоти Русия мегӯяд истифода аз шакли нави патент ба назорати муассиртари муҳоҷират мусоидат намуда ба раванди ошкор карданд ва тафтиши ҷиноятҳо сурат мебахшад.
این افغانی در حالی است که طبق قرار مقامات روس از سال آینده نرخ پتنت در این کشور بالا رفته. از این حساب 90 میلیون روبل فایده به دست آوردنی هستند. برمیگردیم به توجیکستان. دیروز در پیام سالانه‌اش به پارلمان امامعلی رحمان رئیس جمهوری توجیکستان اویدی از 20 تا 25% بالا بردن حجم معاش کارمندان بخش‌های گوناگون حرف زد که قرار است از سال آینده عملی شود. فعلا در کشور معاش حداقل حدود 400 سومونی و معاش میانه کمی بیشتر از 1300 سومونی گفته می شود. ҳамкорам шалои абдулло аз сокинони душанбе пурсид ки оё аз маошашон розӣ ҳастанд ё не. паём қайд карда гузаштанд ки 20% маош зиёд мешавад. ин барои халқ хело бо беҳбудӣ мешавад, пешравӣ мешавад. мақсад як камбудӣ ки дорем мо иншоаллоҳ ҳамаша буд мекунем, камтар мо ба ёрдам мешавад. баланд мешад. хиёли савдогаро ҳамин мегӯям ки маош хест, доллар хест, баъд нарха бардоштан дар кор. агар ки 500 сум медода буд, зиндагимда камтарак ман мебурда будам. 500 сум 200 сум мета. хай зиндагимда ягон чи харид мекунем. ина ҳозир ҳеҷ чи намеша, ягон чи надорам дар хона. зиндагим аҳволим бада. мо паёми президентро гӯш кардем. мо аз он фаҳмидем ки стипендияи президентӣ баланд шудааст. мо донишҷӯён бо стипендияи президентӣ мехонем. барои мо беҳтар аз он аст ки ҳозир нархи роҳгиро қимат аст, бо мо стипендияҳо баланд шид, боз роҳгиро осонтар мешавад ба дарс рафтану ба дигар корҳои мо. хай бо беҳбудиш дар он аст ки ягон сару либос мехарем, ягон чизи чораи дар зиндагӣ дар кор бударо ба ҳамин истифода мебарем. агар то 4000 хай дар Тоҷикистон кор кунед, зиндагӣ ништияк мешавад. маоши мардум ҳозир ҳеҷ фаҳмида намешавад. ҳазир ҳамин 100 сум 200 сум хотим бозор фаҳмида наметавонем, даромада наметавонем. ҳамин камбағал ҳеҷ чӣ намешавад. ҳам маҳсул ҳама чӣ қимат шуда. маош чанд қадаре хай хуб шавад, хай пулаки намепураш. чанд қадаре баланд шавад, бо ҳамин қатар хубтар мешавад. назарсанҷии сокинон дар шаҳри шумо буд. аммо бинандагони азиз, шумо оиди маош дар Тоҷикистон чӣ назар доред? дар шабакаҳои иҷтимоии радиои Озодӣ бароямон нависед. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. با ختم سال 2021 از جنگ داخلی در سوریه 10 سال می‌گذرد و هنوز هم آنجا درگیری‌های پراکنده صورت می‌گیرد و معلوم نیست که جنگ کی به پایان می‌رسد. تحلیلگران میگویند با این بنبست که حالا هست خونریزی ادامه می‌کند. عین زمان مردم هم امید زیادی ندارند که ثبات به کشورشان برگردد. گزارش همکاران ما از صدای آمریکا را همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. شهری رقه در سوریه نسبتاً آرام است و پس از سالها از جنگ داخلی حکمرانی داعش و جنگ برای دفع آنها که شهر را ویران کرد. گوشه‌های از شهر را هم برقرار کردند. دیگر گوشه‌ها پر از آوارگانی است که در زادگاه‌هایشان جنگ ادامه دارد. مردم میگویند با وجود آرامی نسبی در اینجا بهبودی را در آینده نزدیک انتظار ندارند. یعنی الان نفسیتنا تعبانه. ما از نظر روانی خسته شدیم. وضع هم بدتر می شود. علاوه بر غم و خواری و ویرانی همه خانه هایمان از دست رفت. شوهر من در ضربه هوایی کشته شد. زوجي انا توفى بالقصف. سال 2021 از جنگ داخلی در سوریه 10 سال گذشت. بسیاری‌ها تخمین می‌کنند حکومت پرزیدنت بشار اسد در نهایت ادلیب آخرین تکیه‌گاه آشوبگران را پس می‌گیرد. ساکنان ادلیب میگویند نمیخواهند دیگر بار مطیع حکومت باشند. ولی در سوریه دیگر آشوب مردمی نیست، بلکه بنبست به وجود آمده است که حکومت سوریه، ترکیه و دیگر قدرت‌ها در آن درمانده‌اند. بعضی قسمت‌های ادلیب در دست تحریر الشام، یک سازمان است که امریکا را تروریستی می‌شمارد. ترکیه قسمت‌های دیگر و مناطقی را نظارت می‌کند که تا 2 سال پیش تحت کنترل نیروهای دموکراتی سوریه، نظامیان منطقه نیمه مختار کردستانی سوریه بود. خشونت در بسیاری از نقاط ادامه دارد، ولی اکثرا با جنگجویان داعش که زمان قدرت را در دست داشتند. ما رقه را از دست داعش آزاد کردیم، ولی کار زیادی مانده است که باید انجام دهیم.
نیروهای ما برای محو حلقه‌های خفته داعش در بین غیر نظامیان به یاری احتیاج دارند. هفته‌های گذشته مقامات سازمان ملل گفتند که طرح پایان دادن به بحران امنیتی سوریه را ریختند ولی جزئیات ندادند. در این حال بحران اقتصادی بدتر شده در نتیجه پاندمی کرونا ویروس زندگی مردم را در بسیاری از جایها مثل شهر قمیشلی سخت کرده است. اینجا زندگی هیچ ارزشی ندارد. اگر یک مرد فقیر مثل این مرد دستمال نفروشد نمیتواند برای بچه‌هایش اقلا نان بخرد. تقریبا نصف از مردم سوریه در 10 سال جنگ بی خانمان گشتند. 600,000 نفر کشته و یا بینشان شدند. ماه‌های اخیر نزاع فرو نشسته است ولی تحلیلگران بحران سوریه را جنگ درمان ناپذیری داخلی نامیده‌اند که در آن پایان روشنی را دیدن نمی شود. ساکنان یک دهه در ولایت ختلان از مقامات واسع طلب دارند راه‌های کنده شده نزد حولی‌هایشان را برقرار کنند. آنها میگویند این راه‌ها به خاطر کشیدن آب ویران کرده شدند در حالی که ساکنان ده با آب آشامیدنی تامین می‌باشند. محمود جان رحمتزاده در این باره با مردم دهه و مقامات محلی صحبت کرد. ساختمان خط آبگذر در دهه درنچی واسع که باعث خراب شدن راه‌ها شده است ساکنان را ناراضی کرده است. راه را برای آن کندند که باید به ده خط آب آشامیدنی بیارند. ساکنان دهه درنچی میگویند آنها به آب احتیاج نداشته‌اند. ما همین آبی که گذرانده ما یگان مایده ای روزی هم نیستیم. خطی ما مسئولیت هم نکردن. یگان با نفسی هم یگان چی نفهموندن که ما همچه چیکار میکنیم. همین خیلی کندن راه را جزیر کردن. ما خودش کر آب داریم. برای من یگان جای بی‌آبی را آب بزگرانند. ما چی در کار آبی بود؟ ساکنان دهه به مقامات ноҳия و جماعت شکایت برده‌اند. از مقامات طلب کردند که راه‌های ولنگار شده برقرار شود. تاکنون به عرضشان پاسخ نگرفته‌اند. ساکنان حرکت در این راه‌ها را برای خود خطرناک می‌دانند. با بگای گذشته نمیتونن میرن در درون چکری میزنن همون بوره کدگیشون دا ماشینو گمونا نمیگیرن. ماشین اومد کامیرا دوریم اینا ماشین اومد در درونی خود زد و سری چند ماشین دیگر رفتیم گمونا نگرفت که ماشین ببرورن و سر کران رفته کران چی گفته ما پشوندمش دیگه و سوش کاری ختونه. در دهه درنچی حدود 300 خانواده زندگی میکند. بعضی از راه‌های آن منفرش و برخی دیگر سنگفرش شده است. سال پیش هم با 35,000 سومانی راه‌های ویران را سنگفرش کرده اند. عبدولی دولتوف معیوب گروه یکم است. حالا با عروبچه معیوبیش نمیتواند در راه‌های ده گشت و گذار کند. شهرنامه امیو رئیس جماعت زنگ دادم گفته که انا در شهرنامه‌اش همین ای که و گجای را که خیلی بود اسوار بود اسوار میکنیم سنگ بود سنگ میکنیم بتون بکنیم بتون نکی انا باگابشون نیست نمیره راه روزی میگیم که سنگ باید بریزن چیکار. خط آب در دهه درنچی بر اساس کمک گرانتی کشیده می شود. هاشم خوجایف رئیس جماعت خدایا رجبوف گفت این مشکل روزهای نزدیک حل می شود. ساکنان درنچی با چنین وعده ها باور ندارند. میخوام اودن چه تسکاج داره نقشلو او اومدیسته آیا جدا کنه که او نبوشه جدا بکشن ببرن امین خویش میکنیم شما که امین وکیل همه را پیرود میکرد میپرسید که ما هم خیر او شما دا ببروریم یا نه. ساکنان درنچی میگویند تا دستگاه رئیس جمهور شکایت برده‌اند. قرار است ارزشان را هم به رئیس تازه تعیین واسع رسانند. آنها خواهش دارند که راه‌های کنده شده دوباره برقرار و گذرانیدن آب قطع کرده شود. آبی که در بیشتر دهه‌ها برای آوردنش سالها انتظار می‌شوند ولی ساکنان درنچی میگویند به آن احتیاج ندارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ноҳияи восеъ. برندگان عزیز فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید که فردا همه شما عزیزان را در برنامه سرخط رویدادها با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدارتان.